বিস্তারিত খবরে যাওয়ার পূর্বে দেখে নিব আজকের হেডলাইন্স। প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবের সংবাদ নীল। দুর্গাপূজা নিয়ে করিমগঞ্জ জেলা শাসকের আলোচনা, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেব প্রকাশে। বৃষ্টির ফলে কালাইন শিলচর জাতীয় সড়কের অবস্থা। कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार की बात आती ही नहीं, इस बात को दोहराने के लिए इस एफिडेविट को फाइल किया गया। उससे और शर्मजनक घटना यह है, बात यह है कि इस एफिडेविट का दूसरा उद्देश्य है देश को बताना कि जब पीड़िता की मृत्यु हुई और उसको उसके गांव तक लेके गई एम्बुलेंस में, कि उसका क्रियाक्रम परिवार के सदस्य के सामने हुआ और पूरे रीति रिवाज को मानते हुए कहा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस एफिडेविट में कह रही है यह सरासर सफेद झूठ है। हम सब ने टेलीविजन में देखा आप लोगों की वजह से कि किस तरह से हाथरस की बेटी को जैसे किसी जानवर का भी क्रियाक्रम नहीं होता, एक टायर पे फेंक के केरोसिन डीजल डाल के अंधेरे में जंगल के अंदर खेत के अंदर जलाया जाता है। और आज इस एफिडेविट में 10 नंबर पेज में पैरा नंबर 10 में वो कह देते हैं दैट वी हैव क्रीमेटेड विथ फुल रिचुअल्स। दिस इज अ केस फॉर कंटेम्प्ट माय फ्रेंड्स। देयर शुड बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट against Uttar Pradesh government officer who's filed this. It is shocking. It is shocking that at para 7 page 6 of the affidavit, what are they saying? It's saying that though forensic tests हुए, the samples were then sent to Forensic Science Laboratory Agra for further examination. The hospital has hereafter given its final opinion on the issue and specifically stated in its report that there is no sign suggesting rape. जो जिस लड़की के रीढ़ की हड्डी को तोड़ के जुबान को काट के खेत में फेंक देती है, वो 22 तारीख को होश में आके बोलती है अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कि मेरा गैंग रेप हुआ है। आप खुद कह रहे हैं आपने गैंग रेप का सेक्शन 22 तारीख के बाद डाला और उसी एफिडेविट में आप कह देते हैं कि रेप नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, आपके पाप का घड़ा बहुत भर गया है, हमें शर्म आती है। आज हम कांग्रेस के महिला नेता के हिसाब से नहीं बोल रहे, पर सिर्फ एक भारतीय, इस देश की एक महिला होने के नाते कहते हैं इतनी शर्मजनक घटना और इस तरह का झूठ ऐसे केस में एक सरकार बोल सकती है जिसके प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। We condemn it. We condemn it. The blatant lies in this affidavit of saying there is no rape, that she was cremated with full rituals. It is a shocking day. It is a shocking day for every citizen of this country, and we condemn it. And from this podium, Congress party says this affidavit is nothing. This affidavit is nothing but the culmination of the cover-up that began right from 14 September, and this has culminated into this affidavit. This affidavit is a lie on oath. Adityanath government is blatantly lying. দুর্গা পূজা নিয়ে করিমগঞ্জের ডিসির সঙ্গে আলোচনা হয় এবং আলোচনা মর্মে 10 তারিখের আশেপাশে একটা মিটিং হবে এবং সেই মিটিংয়ে এসওপি তৈরি করা হবে। বিশেষ করে বিধায়ক হিসেবে বলছি যাতে কোনো কিছু যাতে চাপানো যাতে না হয়, যাতে, কারণ দুর্গাপূজা বাঙালিদের জাতীয় উৎসব এবং যে সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আনলক 5 বা বিভিন্ন রিল্যাক্সেশন, হঠাৎ করে দুর্গাপূজার সময় সরকারের এই যে কঠোর মানসিকতা, সেই মানসিকতার কারণটা কি সেটা আমি বুঝতে পারছি না। মূর্তি
পাসপোর্ট করতে হবে, কোন জেলাধিপতি বলছেন যে মাইক বাজাবেন না, বলছেন যে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি যেগুলো আছে সেগুলোতে পুজো করবেন। এইগুলোর সঙ্গে করোনার কি সম্পর্ক? মূর্তির হাইটের সঙ্গে করোনার কি সম্পর্ক? অর্থাৎ করোনার জন্য যে কিছু দরকার, কোভিড মোকাবেলার জন্য যে কিছু করার দরকার, সোশিয়াল ডিস্টেন্স বা বাকি যেগুলো করা দরকার, সেই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ক্লাবই করবে। এবং বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এমনিতে প্রত্যেকটা ক্লাবের এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সেই মর্মে কেউ বড় প্যান্ডেলে পুজো করবে না, সবাই ক্লাবের ভিতরে বা টিনের চালার তলে সেই পুজোগুলো করবে। অর্থাৎ পুজো হবে, কিন্তু সব ক্লাবই ছোটখাটো পুজো করবে এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে মার আরাধনা করা, মাকে ফুল বেলপাতা দেওয়া। সেই সময় যদি অদ্ভুত প্রটোকল তৈরি করা হয়, অদ্ভুত এসওপি তৈরি করা হয় তাহলে সেইগুলো কোনো অবস্থায় মানা যাবে না। জেলাধিপতিকে বলেছি 10 তারিখের ভিতরে মিটিং কল করা হোক, সেই মিটিংয়ে আমরা এসওপি তৈরি করব এবং যাতে পুজো যাতে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে হয় এবং পূজার যাতে সুন্দর একটা পরিবেশ থাকে, তার জন্য যা করণীয় দরকার এবং মানুষ যাতে তার মধ্যেখানে যাতে আনন্দ করতে পারে, সেটাই হচ্ছে কি মুখ্য উদ্দেশ্য। আজকের মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।